second. आदमी तो शरीफ लगता है, इससे जाकर माफी मांग लेता। भाई गलती होगी, माफ कर दो। No, 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 no. একজনকে দোয়া করছিলাম সব সময় হাসি খুশি থাকো, সে এখন পাগলা গারদে। আরেকজনকে দোয়া করছিলাম দুনিয়াটা তোমার ইশারায় চলুক, সে এখন ট্রাফিক পুলিশ। 3 নম্বর জনকে দোয়া করেছিলাম তোমার জীবনটা ফুলে ফুলে ভরে যাক, সে এখন মালি। 4 নম্বর জনকে দোয়া করেছিলাম সব সময় চমকাতে থাকো, উজ্জ্বল থাকো, তার মাথায় একটা চুলও নাই। এবার বলেন আপনার জন্য কি দোয়া করব? আপনিও তো সবসময় বলতে থাকেন আমার জন্য দোয়া করো দোয়া করো। जब सारा 10-12 बजे रात को सो रहा था, तब ये सारा फोन करके हमको बोलता है भाई। हाँ भाई। कभी कभी गरीबी बहुत सताती है यार। क्यों, क्या हो गया? 7 पीढ़ी बैठे खा सकते थे, इतना पैसा था हमारे पास। तो कहाँ गया पैसा? मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया भाई। ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, इसके अंदर आलू भरा कैसे? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। वो देख वहाँ पे इंजीनियर साहब बैठे हैं, वो बताएंगे इसका जवाब। अच्छा, उन्हीं के पास जाती हूँ। अरे इंजीनियर साहब, मुझे ये बताओ इस समोसे में दुकानदार ने आलू कैसे डाले जबकि ये तीनों तरफ से बंद है? अरे एक समस्या तो दूर न हुई तो दूसरी और ले आई। मैं खुद ये सोच रहा हूँ, ये जलेबी चारों तरफ से बंद है तो दुकानदार ने इसके अंदर चीनी डाली कहाँ से? আগে তোমার নাম কও। বাতাসি। বড় সুন্দর নাম গো তোমার। গরমদিনের ফ্যান চালানি লাগতো না, ও নামে গিয়া বাতাসে খাম দিলেই গো। থ্যাংক ইউ। ট্যাঙ্ক কেমন খাইতাম না, বাদে খাই মনে। পুনরাইকশ বেটার মাত। আচ্ছা যাই হোক, ফুরুতা কয়জন? 182 গো। দুয়াই আল্লাহ ইতা কিতা গরু সামানোর আমার কুলি লিলাই না কিতা? হ্যাঁ, তা কিলা কিতা করলাই আমি বুঝলাম না। এটার নাম কিতা রাখছো? সন্টু মন্টু টুন্টু। বড় সুন্দর নাম তোমার লগে মিলিয়ে রাখছো। আচ্ছা যাই হোক, বাদ দেও। জামাইয়া কিতা করে? আমার এখনো বিয়ে হইছে না। জানে মারিলিছে রে। তোমার এখনো বিয়ে হইছে না নি? না না। তেরে 182 গুণ কিলা কিতা করলাই আমারে তুরা তা খৌসাই। সব কিন্তু গুগল থেকে ডাউনলোড দিছি। बोलो चावल 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 चावल। दाल बोलो दाल 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 दाल। कमाइला। पापड़ बोलो पापड़ 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 पापड़। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पापा बोलो पापा पापा पापा। क्यों हिला डाला ना?
Arriba!